देखंतु केते सुंदर भाबरे मु पूरी बनैची बिना तेल बिना घिओ भी किछि भी देई नै एमती देखंतु केते सुंदर पूरी बनैची माने अरुआ भात रे ए भलिया थरे पूरी घरे बनातो खाइबा को केते टेस्टी केते मजा लागिवो आ चटणी आलू तरकारी देखंतु आलू तरकारी संगरे पूरी खाइले केते सुंदर लागिवो देखंतु ए भलिया थरे घरे बनेकी खातु केते मस्त लागिवो केते टेस्टी लागिवो निहाती मोर फुल वीडियो देखंतु के भलिया मु पूरी बनेची केमिति कोन निहाती देखंतु मो वीडियो भलो लागिले निहाती उटे कमेंट करिवो। नमस्कार कविता किचन ब्लॉग को स्वागत जनाचे चलतु आज आ गोटे नया रेसिपी बनेबा नया रेसिपी कौन सब प्रिपेयर करछि आपको देखो फुल वीडियो देखंतु आ मो वीडियो जर भलो लागुथो आपन मानको निहाती गोटे कमेंट करंतु आ सब्सक्राइब लाइक शेयर निहाती करंतु आ चलतु फुल वीडियो देखिबा। आज अरुआ भात रे पूरी बनेबा केमिति कोन करिबा चलतु आगे एको ग्राइंडिंग करि दबा आगे ग्राइंडिंग जार रे देखंतु एको पेसी आनिबा ग्राइंडर रे आ लंका दबा लंका मु एति देछि आपण जेति खाइबे राको सेही अनुसार दियंतु एको चलो आगे एको ग्राइंडिंग करि आनिबा। देखंतु केते सुंदर मु एको ग्राइंडिंग करि आनछि देखंतु केते सुंदर एको गोटे थाली के खुली दबा देखंतु एको तो मु ग्राइंडिंग करि आनछि संगरे लूण दबा टिके चाउल गुंड गुंड करिकी मु रखितिली ए चाउल गुंड देके एको आस्ते आस्ते सब दळिबा जे बळे अट्टा दळुचंती पूरी दळुचंती सेही बळे एको दळिबा कंतु ए बळे पूरा दळी दबा ए रंग पूरा एको टाण करिया पूरा ए दळिकी जे रंग अट्टा दळिकी पूरी दळुचंती जे बळे एको सेही बळे दळिबा भल की दळिबा। केते सुंदर भाबरे मु भात रे दळी देइची रुटी कले भी भल हबो पूरी छाणिले परोठा कले केते सुंदर हबो एई भलिया घरे भी बनांतु भात रे अरुआ भात उष्णा भात जो भात करिकी कले भी बढ़िया हबो देखंतु केते सुंदर भाबरे हेई गला एको चलंतु गुली करिके बेलिबा देखंतु टिके खाली चाउल गुंड खाली टिके ऊपर दबा এই ভলে কেতে সুন্দর ভাবে এই জায়গায় পুরা গোল করে কেতে সুন্দর হয়ে গলা এই ভলিয়া পুরি করিবা पूरा गुल्ली कर दबा करके टिके चाउल गुंड दे दबा सुंदर देखंतु केते सुंदर भाबरे मु एको सब बेली देछि चलंतु एको तावा बसैकी छाणीबा करेई रो भी तेल देके छाणीले हबो तावा रे भी सेकिले हबो माने जे बळे परोठा करले भी हबो घिओ मारी की परोठा करले भी हबो आ चलंतु एको हमें तावा बसैकी करिबा के भलिया देख चलंतु देखंतु केमती हबो देखंतु एपटे मो तावा ताती हेछि आ दे दबा ये हाथ में कुशुणी लगे ना हाथ में ये पूरा केते सुंदर भाव में हम देखते
ଭାବରେ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ, ଖୁସୁଣି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ। ବନାନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ, କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଫୁଲୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦେବା ସବୁ। ତାକୁ ବି ଘିଅ ଦେଇକି କଲେ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଘିଅ ପକେଇଲେ ବି ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲରେ ବି ଛାଣିଲେ ବି ଆହୁରି ତେଲରେ ବି ହବ। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାୱାରେ କରୁଛି, କି ତେଲରେ ଛାଣି ନାହିଁ। ତାୱାରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ତେଲରେ ବି ଛାଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଘିଅ ଦେଇକି କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଇଭଳିଆ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅରୁଆ ଭାତ ଦେଇକି ବନେଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ହବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲିବ, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଲରେ ବି ଫୁଲିବ, ପୁରା ଏମିତିରେ ବି ଫୁଲିବ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତରକାରୀ, ଚାହା ଆଉ ଚଉ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ହେଇ ଆସିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ପୁରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ପୁରୀ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ନରମ, ପୁରା ନରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ତେଲ ବିନା ଘିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରମ ନରମ ପୁରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭଳିଆ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁରୀ କେମିତି ହେଇଛି।